салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. дар ин ҷамъа саҳар кати ҳамин зелинон вайрон нашава гуфта ҳамаша оз мехоҳам тоза кунам. инами решаҳои укроба ҳамаша решаш кати кандагиян. решаҳоша ҳамаша вай мекунам брида гӯем ҷои сахтиша вай мекунам, мегирам тоза мекунам. пудинора михал ҷои сахтиша ҳамаша ҷидо мекунам. зелинора ҳамаша мешу майда мекунам. ва ҳамха ними каду мондагия аяму кадуе ки нимша вай кадум ман ту кадаги будам нимаш мондагия як 4 дона пиёз хуш мекунам. самбуса мекунам иншоалло. самбуса алафию кадугию аралаш намедонам аки чӣ мешава. не ки дар хона орд надорем. ҳозир хестам самбуса мекунам гуфтам нигоҳ мекунам орд камакак мондагия. дар шавҳарма телефон кардам гуфтам ай баъза рафта орд биёрен. серано бе орд намешава ягом чи пухтупаз мекунӣ. мақсад бохоям нони ай магазин нони покупноям одама дилгир мекардай. як боша худам тайёр мекунам. ягом хел фатира ягом вай ба маза мекунам килча мекунам. гуфтам орди нағз ёфтин агар гирен макфа гуфтам гирен оли намедонам агар ки ёван 25 килогашай 50 килогашай гиран агар наёван ҳам 5 килогаш мешава фикрам. гуфтам хай гирен я бор вай мекунем санҷида мебинем ку чӣ хелай. дар ҷамъи ҳама зелинора вай кардам тоза кардам. боха нигоҳ мекунам ягом таш решаҳош мондаги боша мегирам майда када ҳозир ҳамаша хушрӯ када майда мекунам. даҷа кадурам пускада тоза кардам. пиёзо кати тарафда вай кадестам. куда ширбиринҷ кадестам. инҷада ёр майда дорам айла нигоҳ дорам. куда ширбиринҷ саҳарай модан ман кудако айхо хестан. ҳамин зелино вайрон нашава гуфтам аввал амиёра вай кардам ки дидам ки не хушрӯ истодиян дар холодильник дурун пакет будан. инҷа укробаю гашничаю ва яй пудинай ҳамхе алав вайма ширбиринҷа кофта вайш пухтестай биринҷаш алав зелино майда мекунам. куда баъд кашида метиюмо то вай агар шавҳарам биёян ай паи самбусаам мешам худо хоҳад. инам хел имрӯз чанд вақта штатива тамоман истифода намебурдам. штатив дарам балкон буд. имрӯз гирифтам камтар штатив кати ба навор гирифтам. дӯстони азиз даҷа ширбиринҷи мо тайёр шид. куда мекашам метиям хурдан гирану ман дали шайпаи кор мешам. пиёзора қати каду майда кардам дар кор. каду тюрка мегзаронам пиёза майда мекунам то вай дадаш орда биёрам баъд вай мекунам. баъд золая хамири вайма мегирам самбусая. нон танӯрӣ гирифтагӣ будем дар холодильникам хел вай када заморозит када мондагиам. ҳар саҳар дута мегирам. озяку орд биёра иншоалло ки тамоман қати бо нони хонагӣ нони духовкагӣ мепазем. байни хеле вай овардаам финики ябор коробкаша гирифтагидем беҳад мада мақбул шуд. дар хел кило вай гирифтиян. беҳад ширина не ки даҳани мая беҳад мезанам. ҳамин давои даҳандарда кадом медонам мада навистем духтаро. намедонам ай рӯи слаби иммунитет боша ай рӯи чӣ боша. ҳамин тобистон шава ё ки ҳамин меваҳо харбуза ҳамин чизо даҳанма мебара. намедонам чиқа ки ҳамин вай мешам даҳандард мешам. ягом тапам агар ки донен давоша навистем датаи комментария бениҳоят шод мешам. инам хел дӯстони азиз кадоми субҳона кадеста иштиёи таом ба мо низ ҳамчунин кӯдакои маҳаллӣ
خنک شد بعد بیان میشینن. این نادیر هم اینجا داری. نادیر را بچم استالا بگی بیان این استالا یک جونو میمونه کی ناز بیا بچم شیر برنج خور بیا پاگو بیا اپا جون بیا بگو اپا جون اپاش بیا بگو نازیه بیا بگو نازیه بچه ما ماشاءالله گاوزنیه یاد گرفته کم کم آبی جوش اومدگی دم میکنم میمونم کدا فقط آبی جوش اومدگی میتیم دوستانی عزیز در جمع پیاز و پیاز مایده کدام کدو را ایتیورکا گذراندم ولی هم شوهرم نامده راستی گپ نمیدونم اکرم خیلی میسته از دهانشم میپوشم میسته بیایم با که زبالا ما گیرم اک سامبوسا ما تیار کنم هم خیلی زیلینش بسیاره نمیدونم اکی چی خیلی میشوه یکم بر ما خیلی گویم سر زیلین کدگی نیست و می نامشته گویم برای با مزه شدنش کدگی هم اتاق جو بشه زیلینش بسیاری باید خیال میکنم زیلین حیف نشه و گفتم همشه تا آب شدن میره و بسیاری شو مایده کدام خیلی با مزه میشتگیست چیزی که شوه که سامبوسه ورقی میکنم ورقی ده با مزه میشوه خیال میکنم تناری باشه تناری ده بشه زور میشه تناری که هنگی جا ده یک کواردیره خونه دگونم دوره که بردارم برام کارسان شما ده اونجا بپزم تنار ده اینم خیلی دوستانی عزیز در شوهر ما بازار خرید کرده اومدن هم خیلی کیلو گلوس ارزان شده 150 روبلی یا یش گرفتن هم خیلی 5 کیلو نمیدونم چند خیلی ایرا اسپیتی خوردن میکنیم نمیکنیم راستی گپ گلوس در وایرون میشوه هم خیلی اردی مکوا 2 تا 5 کیلوگا گرفتیان ما هم چند بار خدشون بازا میرفتم نکی نمیدیدم 25 کیلوگا شه یا که 50 کیلوگا شه نیفتن اینویم بعد تربوز کیلوش 25 روبل شده دخترات در طرفای بازا کدامی تومین دای میتونین رفته ای بازا هم خیلی تربوز ارزان شده همجا گیرین تربوزای ازبکستان دخترات به حد اکه با مزه گفته تعریف کردین حاضر اینا جو بجو میکنیم و بعد تربوزا وای میکنیم بریدم میبینیم که چی خیلی این بچه ما تربوز دوستور همجا نگاه دارم مالین که گفته تربوز قبیده شده اینم خیلی دخترو تربوز بریدیم بینین چه خیلی سرخی سوچنی خوش روی تربوز ای رنگش معلومه که به حد با مزه تربوزی کلون هم وقت با مزه میشه میگن شوهرم تربوز خورده شدیم دوستانی عزیز به نهایت در حقیقتا تربوز با مزه تربوزی ازبکستان در دخترها به نهایت شیرینی نقص اینم خیلی گودکو بلو شوای کردن جای بدون کشه بریده دادم شونه این گلوسویا وای کردم در امی یشکی خالدنی گرفتم این پاکت ده گرفتم یک تا سلافان ده خشتمانم در روی میکنم انشاءالله ساموسا کردم پتی ساموسا یک جایه دوستانی عزیز در جمع زولای سامبوسا ما گرفتم 10 مینوت دم گرفت تقسیم کردم هم خیلی 2 تا کلون میشوه هم خیلی بلویست تازه کردم پاک کردم هم خیلی تنگ میکنم ازی قوات روغن شدرلیت میشکم شای شدرلیت بروارده موندم ملوی مک شوه بعد переправа و گویم چیزامو میاندازم درونی فرشم ده سامبوسای میکنیم انشاءالله می آردی مکوا چه خلک نشان دادم گرفتن که این دفعه
2 килоаша фақат мегирифтем барои ягон хе пухтупазники хе 5 килоа 10 килоаш набуда дита 5 килоа гирифтам барои санҷида мебинем чӣ хелай баъд оянда иншоалло ки ай ҳамино мегирем агар нағз бароя аз ма тунук мекунам якта баъд руған шакида вай мекунам хулоса гап самбуса мекунем инам хеле духтаро дута зволай тунук кардам руған када болои ҳам мондум ам хеле печондум ша ози кулла када як камтарак дар холодильник мегум бимонам иста дам гира камкак сахт шава баъд брида тунук када самбусома мепечонам иншоалло ғавси гӯем вай омад як 3 лист мештагис намедонам ки фарша мераса намераса агар хай зиёд кунам камтарша мемонам морозилникда дафъаи дига ягон рӯз гӯшти мекунам камкак шавҳарамда барои ки шавҳарам нағз намебинанд таоман ози гӯшту морозилникда успед намекунам аки вай аз морози чидан шуда намира аки ози кадугира бикунам бо худо хоҳад ягон рӯз дига бо гӯшти мекунам брида баъд да панос мегирам да вай мемонам да холодильник ки зиволаи хеле вақти печалакш мекунӣ ине ҷош мечаспада да якдигариш хел хушро омада таваттуш ози мулоим ки ҳасте камтар ваяй дӯстони азиз дар ҷама сувуломай морозилник гирифтам як 15 минута морозилник мондумшона сахта кшидам гирифтамшон бо мулоим шидам мехай ози тез вай кунам печонамшон ёша як ресмонам дар духовка пухтан гира ба ва ёш чанд қайки раса фаршм немақамонд намедонам ак мераса намераса ҳамаи вайда аз волада хеле секинҷа печондестам шунака хеле об пушидиян ба фикрам ки руғанаш бисёртараш хеле ё хамираш саст омадай хеле сахта ки хушрун наомада хеле результат ҳам мебинем дар охир чӣ мешава дӯстони азиз дар инҷа самбусаи мо ҳам тайёр шид самбусаи алафию кадугию гӯем ҳам хел аралаш шавҳарам қишлоқ рафтагӣ буданд ҳамунҷа ҳамсояи тоҷикмон хеле зирабой дода намедонам моира зирабой мегӯем намедонам ҳар кас ҳар хел мега хел помидора сели пиёз укроп ҳама чиз гӯем асарти амх када тайёр кардиян бениҳоят бамаза я банкам хеле вай кадан рой кардиян ҳамсояи тоҷикмон инам хел як листша гирифтама дига листша мондум 2 лист шид ваяш ам хел ҷавз мондум ки гӯем 3-4 зиёдӣ накуна бо барои сета духовка намонам гуфтум ам хел ваяшон кардам ҷавз монда да духовка задам ваяш ососа пухтан гира ё камтара хунук шава ба кӯдакора мешинонам ку мехӯранд намехӯранд намедонам рости гап неки рангаш маълума ки беҳад хрустияши хеле ваҳим тинка кардам ваша ба маза омадагиай инам хел гелос шуштум дар инҷа мемонам ки кӯдако хӯранд кӯдакои ман рости гап гелоса таоман нағз намебинанд худам дардам хӯрда наметавонам намедонам ака мумкин ки амҷа монам оста хӯрда адад кунанд нағз бинанд бамха тарбуза майда кардам аз шавҳарам баъди камкак мебиёянд то дим листш тайёр шидана гӯем ва ё омада мерасанд ҳам хешта як чой мехӯрем кадом мехӯрдеса боша иштиёи таом дӯстони азиз ба мо низ ҳамчунин нодир бачам накун инҷа биё нодирҷон биё мехӯри мама мама мехӯри намехӯри дар инҷа ма видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам то видеоҳои оянда дӯстони азиз сарбуланду хонобод бошед